Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kun machik na chi kwason sabde. Kwason sana dana pin bustring pona ashi po bi karatani sunlo kara kurutani suglo. Kos na pe sa tu chi karatani yot. Karatani sunlo kung sa pasing no ngati bon choson set. Baljak son set. Bakson biyaw sa do. Kanasi bakson biyaw hon dere karatani pi kuna apasing no. Karo do son sa jupa. Dai ashi po na simpo bi kunbo na be yot. Ngati mahili majid ping nu jala yok pazer ba 40 din strang se yok pazer ba bang su se zahnare na ngara ngati bon yolo skire talo dor kunmo lo koset kunmo bisi nanu kwa majidin sonsat bazer bala बहुत हो बे सर 40 su bazer nare yok pazer ba ko majidin sonsat बाटे में को बाज सत एजाले आऊं से को बाज वाला दूसरा दिन तीसरा दिन चौथा दिन सत चौथा दिन को 40 दिन majidin से बाज सत आने फ्याक बसत तो दे ना वाले भी बुस्ट्रिंग पोना अशी बोले पताईत पी अच्छा दे 40 दिन गांव वाला खो सीधे ना वाले भी मी भी सी देखो ले जसत ले दियो क्या कराची के nganangi busting bu kada besat pa 40 din susi di majid peng baza narana dola nga ye bongo min zare kha 40 din baza nga ye bongo khale min nazat khozasat nga kun main pangal din song teranga majidin thon nga phyak bes nga 40 gang nga la khiti Bogosor gospomat ngala chansor gospomat gangi khoda po la phyak bese ngalangi khoda pon ishik sonsat subhanallah ngala khiri bogosor gosmat chan gosmat ngalangi khoda por gosin bas dar kurmo bize kwa fir kurmo bisi 40 ko majirin baza bana phyak biana koin tabdilions yani ngasin agar yo behnarena khoda dua bes yani ngala dubi amal bi tofi nasib zare